अस्सलामु अलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मेरी मुर्गियों पर एतराज़ क्यों किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बख्शूंगा नहीं, डालूंगा। लाहौर का इलाका शादबाग, वहां पर नदीम पार्क। एक मोहल्लेदार ने दूसरे मोहल्लेदार से ऐसा कहा, और ना सिर्फ कहा बल्कि करके दिखा दिया। जब आप मामला जानेंगे तो आपकी रूह तड़प कर रह जाएगी कि ये हो क्या रहा है। एक ही मोहल्ले के रिहायशी, आमने सामने रहने वाले लोग कैसे एकदम से दुश्मनों में तब्दील हो गए, और 70 साला बुजुर्ग जिसको पकड़ा गया उसके सर पर ईंटों के वार किए गए, यहां तक कि वो इस जहाने फानी से कूच कर गया। वाकया कुछ भी नहीं था। आमने सामने रहते थे तारिक महमूद बट साहब जिनका घर था, और जो दूसरे साहब जिन्होंने मुर्गियां पाल रखी थी उनका नाम था मुनीरुद्दीन बट, और उनका बेटा नजीर अहमद बट। मुर्गियां निकलती थी, मोहल्ले में घूमती थीं, और जो तारिक साहब है उनको कहा करते थे कि मैं यहाँ पर और परिंदों के लिए, जानवरों के लिए दाना डालता हूँ, तुम्हारी मुर्गियां उनको चुन जाती हैं, इनको ज़रा संभाल कर रखो, इनको बंद करके रखो, ये रोज़ाना यहाँ आ जाती हैं। तो इस मामले पे अक्सर तल्ख कलामी हो जाती थी, आपस में थोड़ी सी बहस हो जाया करती थी। ज़ाहिर बहस व तकरार हो जाती है मोहल्ले में रहने वालों में, लेकिन बताया ये जाता है कि ये जो मुनीरुद्दीन साहब और नज़ीर अहमद थे, इन्होंने दिल में कुछ रंजिश रख ली थी। और 12 तारीख का वाकया है कि तारिक साहब अपने घर से निकलते हैं, और ये याद रखिएगा कि ये 70 साल के हैं, इनकी उम्र 70 साल है, यानी कि ये बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है। और अगर वो कुछ कह भी देते हैं तो उनकी बात को आपको बुरा क्या मानना, आप अपनी मुर्गियों को बंद करके रखें या उनकी बात को इस तरह से दिल पर ना लें। और इतना ही क्या कि आप लेने के दर पे हो गए। घर से निकलते हैं, बिल जमा कराने के लिए जा रहे होते हैं, तो घर से थोड़ा आगे एक फैक्ट्री है लोहे की, उसकी दीवार के पास जब जाते हैं तो ये लोग जिनकी मुर्गियां थी वो उनको ललकारते हैं और कहते हैं कि आज तुम जान से नहीं बच पाओगे, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज तुम यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। वो रुक जाते हैं। तो ये जो मुनीर साहब हैं और नज़ीर उनका बेटा वहाँ होते हैं, इनके हाथों में नोकदार पत्थर और ईंटें होती हैं, इनको पकड़ा जाता है। 70 साला बुजुर्ग को कितना रेजिस्ट कर लेंगे। उनके सर पर ईंटों और नोकदार पत्थर से वार किया जाता है, उनका सर आता है, रिसने लगता है, इतना ज़्यादा बहने लगता है कि वो खून में लथपथ होते हैं, और ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब वहाँ पर बीच बचाव कराने के लिए भी लोग आ जाते हैं, एनी शाहिदीन भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। एनी शाहिदीन का बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ और यासिर नामी साहिबान थे जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कोई बीच बचाव काम ना आया, कोई भी मदद काम ना आई। इन लोगों का गुस्सा छोटी सी बात पर इतना बढ़ गया कि इस 70 साला बुजुर्ग नहीं ले ली। फौरन उनके घर से भी लोग भागे भागे आते हैं, अपने वालिद को उठाते हैं। इस वक्त तो उनको अपने वालिद की जान की पड़ी होती है कि हमारे वालिद के साथ हो क्या गया, मामला कुछ ऐसा नहीं था, इसको क्या रंग दे दिया गया। उनको करीबी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन चोटें इतनी ज़्यादा लगती हैं कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए तारिक साहब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब घर वाले बहुत ही दुख में मुब्तला हैं, बहुत ही परेशानी में मुब्तला हैं। उनकी बेगम कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद होकर रह गई हूँ। ये मेरे वाहिद सहारा थे, मेरे शौहर मेरे सारे काम करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और इस बुज़ुर्गी में मैं बेवा हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। जो बेटा है तारिक महमूद भट्ट साहब का, एफ़आईआर आप देख रहे होंगे साइड विंडो में, उन्होंने एफ़आईआर करवाई है। उसमें पूरा वाक़या बयान किया है कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं और हमारे ये जो मोहल्लेदार हैं इन्होंने मुर्गियाँ पाल रखी थीं, और इसी बात पर हमारी तल्ख़ कलामी हुआ करती थी। और 12 तारीख को जब मेरे वालिद घर से बाहर निकले तो उसके बाद इन्होंने इस तरह से उनको मारपीट का निशाना बनाया। हम अस्पताल ले गए, वो जाँबर ना हो सके। हम गरीब लोग हैं, हम कोई ताकतवर लोग नहीं हैं, हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि लोगों का गुस्सा किस हद तक बढ़ गया है, लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त किस हद तक ख़त्म होकर रह गई है। ये बताते हैं कि वो इसी मोहल्ले में रहते थे, बड़े सालों से रहते थे, और मोहल्लों की तो खूबसूरती ये हुआ करती थी कि आसपास के लोग एक दूसरे को जानते हैं, मुश्किल घड़ी में, बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। चले बहस मुबासा हो जाना, या कभी सुना करते थे बच्चों की बात पे छोटी मोटी नोक झोंक हो जाना, लेकिन फिर से वो
یکجان ہو جایا کرتے تھے. بڑی خوبصورت روایات تھی ہماری. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات کے اوپر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور شرم نہ آئی کہ ایک بزرگ کو آپ نے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو منیر کا بیٹا نذیر تھا پکڑ کے رکھا اس بزرگ کو. اب وہ اس بزرگ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوگا, آپس میں دوستیاں بھی ہوں گی, تو کیسے اتنا ظلم کر دیا, کس طرح سے بہتا دیکھ کے آپ کو شرم نہ آئی, آپ کو غیرت نہ آئی, آپ کا دل پتھر کا ہو گیا. اور معاملہ کیا تھا؟ مرغیوں کا معاملہ تھا نا بھائی. تو مرغیوں کو آپ بند کر کے رکھ رہے تھے. ویسے بھی اصولی بات یہی ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی جانور پال رکھا ہے, کوئی پرندہ پال رکھا ہے, کوئی بھی پیٹ ہے, آپ کو جانوروں سے محبت ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ کے ہمسائے میں رہنے والے, آپ کے سامنے رہنے والے یا آپ کے محلے دار بھی اس سے محبت کریں. کہ آپ نے ایک شخص کی جان لے لی اور آپ یقین جانیے کہ اس کو للکار کے جان لی, اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی. پہلے سے وہ دھاک لگا کر بیٹھے تھے کہ کس وقت یہ طارق صاحب گھر سے نکلیں گے, کس وقت ہم ان کو اکیلے میں کسی جگہ پر دبوچ لیں گے اور ان کی جان لیں گے, کیونکہ واضح طور پر انہوں نے للکارا ہے کہ ہم آپ کی جان لیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت کیس جو ہے پولیس میں ہے, یہ لوگ فرار ہو گئے تھے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے, اس خاندان کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا ہے. لیکن یہ واقعہ بڑا ہی افسوس کا واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر یہ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, ہم رپورٹ کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی انسانیت نام کی چیز, کوئی احترام نام کی چیز, کوئی رحم نام کی چیز ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے رپورٹ کیا تھا, جہاں پر اپنے ہی بیٹوں نے اپنے ہی باپ کی لی, اور وجہ کیا تھی کہ باپ کو گھر میں کون رکھے گا. تو یہ بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہم پتہ نہیں کس نہج پر جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کس چیز کا غصہ ہے, کس وجہ سے ہم اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں. اور لینا تو میں کہتی ہوں کسی دشمن کی بھی آپ کیوں لیں, آپ اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ محلے داری جو ہوتی ہے نا, جو اس طرح چھوٹے محلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ سال ہر سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کئی کئی نسلیں انہی گھروں میں رہ رہی ہوتی ہیں, پڑپوتے تک کی زندگیاں وہیں گزر جاتی ہیں, اور محلے کے تمام لوگ قابل احترام ہوتے ہیں. جب مجھے یاد ہے ہمارا بچپن تھا تو وہ بڑا ہی مختلف تھا. میں اکثر یاد کرتی ہوں کہ ہم باہر جاتے تھے, ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ محلے میں جو بچے ہیں وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں. ہم پارک میں کھیلا کرتے تھے. بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ والدہ چونکہ ورکنگ ویمن تھی تو وہ ساتھ والی آنٹی کے گھر, سامنے والی آنٹی کے گھر, اس طرف جو گھر ہے ادھر ہمیں چھوڑ جایا کرتی تھی کئی کئی گھنٹوں کے لیے کہ چلو بچے آپس میں کھیل لیں گے. لیکن آج کی سوسائٹی میں آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو باہر نکالنا تو دور کی بات, آپ خود جب گھروں سے باہر جاتے ہیں تو آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ایسے واقعات ہوں گے کہ آپ کے محلے والے یا آپ کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے, آپ کو جان سے پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ننھی بچی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں ایسے واقعات نہ دکھائے جس کے چھوٹے چھوٹے کر کے محلے والے نے پھینک دیا تھا اور خود وہ ساتھ مل کے ڈھونڈ بھی رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. بحیثیت معاشرہ, بحیثیت قوم ہم نہ جانے کس طرف چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان صاحب کو بھی انصاف دلائے, لوگوں کو غیرت اور شرم دلائے. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.